हेलो गाइस हम लोग अभी दिख आ रहे हैं। देखो अभी चल रहे हैं, शूटिंग में जा रहे हैं और अब आप लोग को देखते हैं वीडियो वाले में ये देखो आर का टीम हम लोग का अंगो टीम आर का ऐसे उड़ से वो बोलती लास्ट में ना फाइनल पानी बारी बुकलो वो फाइनली तो सब ये আমরা আঙ্গরে সাপোর্ট করুন তো দর্শক সাপোর্ট করবেন বহুত কষ্ট করে ভিডিও বানাই দর্শক সাপোর্ট করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট সাথে সিকর তারা খাবো একটা সিকর তারা ওরা তারা একটা শিকড় 4 জন খাবো আমরা একটা শিকড় 4 জন খাবো अभी ज़्यादा नहीं जा रहे, 6 आदमी जा रहे हैं, 6 नहीं 7 आदमी जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जाएगा। वो हम लोग का फिल्म का सुपर स्टार है वो वाला देखिए 1 नंबर। हाँ और शर्ता को ले দর্শক লাইভ তো লাইভটা দেখবেন লাইভ শেয়ার করবেন আমরা টিম একে একে আমরা 10 জন আছি 10 জন একে একে সব রেডি হইতেছে ফাইনালি আইনেরা লাইভ আই বুড়ুন লাইভ আইলেই মজা হইবেন আইলেই মজা খালি ফানি ভিডিও আর ফানি ভিডিও। আপনার নামটা কি আছেন? আমার নাম বাবলু সুন্নাতিন, আমার নাম হইছে শর্তাকল 2 নম্বর শর্তাকল বাড়ি হইছে বরগলা মহগলি ডিস্ট্রিক্ট হইছে লক্ষ্মীপুর জেলা উদালগুড়ি।